capítulo 1, versículo 7. We will finish up what we started last week, Romans chapter 1, verse 7. If you remember, we were discussing God's love and how He has set us apart for holiness. Y si se recuerdan, estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros y que Él nos ha escogido para que seamos santos. But I want us to go back to this idea of God's love. Pero quiero que regresemos a esta idea de que el Señor nos ama. So, si se recuerdan, el primer punto era que todo cristiano es amado de Dios. If you remember, the first point was that every single Christian is loved by God, because Paul here says, to all who are in Rome, loved by God. Y la razón por la cual digo que todo cristiano es amado de Dios es porque Pablo dice aquí, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Y Pablo no quiere decir, ok, solo los de Roma son amados, sino que toda aquella persona que llama al nombre del Señor Jesús también es amado de Dios. Miren lo que Pablo le dice a los Corintios en el primer capítulo, versículo 1 y 2. Just look at how Paul wants his greeting to be applied to every single Christian by looking at 1 Corinthians chapter 1, verses 1 through 2. Listen to how he speaks. Escuchen cómo habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la intención de Pablo cuando él saluda a las iglesias es que escuchen, hermanos, no solo ustedes son amados, sino que cualquier cristiano que llama al Señor Jesús también son amados, y eso se aplica a nosotros también. Imagínense que el apóstol Pablo nosotros estuviéramos viviendo en ese tiempo y que escribiera a los hermanos que están en Camarillo, amados de Dios, y que el hermano Sam se parara y leyera la carta de Romanos a la iglesia. Eso es lo que pasaba en esos tiempos, hermanos. Ellos agarraban la carta y la leían toda la carta completa en la presencia de la congregación. Listen how Paul expresses himself so that we can understand that when he greets a church, he means for all of Christians to apply these truths that he's speaking. He says in 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2, Paul, called as an apostle of Christ Jesus by God's will, and our brother Sosthenes, to God's church at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus and called as saints, with all those in every place who call on the name of Jesus Christ our Lord, theirs and ours. So, Jesus is their Lord, and he says, and he is our Lord. So he wants us that every time we read one of his greetings to apply these truths to ourselves. Just imagine if the Apostle Paul, if we were alive during the Apostle Paul's time and he was to write a letter to the brothers here in Camarillo, and he would say, to all the brothers who are in Camarillo, loved by God, and Pastor Sam was to stand up and to read the whole entire letter, because that's what would happen in those times. If Paul would write a letter, one of the brothers, one of the elders would stand up and read the whole entire letter in the presence of the congregation. So, I want you to know, brothers, that we are loved by God. Listen to the songs that we sing. Escuchen las canciones que cantamos. Que profundo es el amor de Dios. Listen to how we sing, how deep the Father's love for us. So deep the Father's love for us that He sends His Son to die in our place. Tan profundo es el amor de Dios que Él manda a su Hijo para expresar su amor hacia nosotros. Y el apóstol Pablo habla de esto en este libro, and the apostle Paul talks about that in this book. Even for myself, to allow my son to go to something as simple as a camp, that's hard. Para mí, solo dejar a mi hijo ir a algo tan sencillo como un campamento es difícil. No digamos
el Padre que manda a su Hijo para que se muera por pecadores. But that compares nothing to what the Father does with His Son, sending Him among sinners to become a human being and be touched by all temptations except sin. He doesn't sin Himself, and He dies in our place. That's how great God's love is. But I want us to look at this a little bit further, pero quiero que miremos esto un poquito más. Para ver esto un poquito mejor, miren a Juan capítulo 13. Open up to John chapter 13 so that we may understand God's love a bit better for believers. Miren a Juan capítulo 13, como se recuerdan, esta es la conversación que el Señor tiene antes de tener la Santa Cena. This is before the Passover meal, and the Lord is with His disciples. He already knew what was going to happen. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. It says, before the Passover festival, Jesus knew that His hour had come to depart from this world to the Father. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. And that word to the end could also mean to the full, completely. Y esa palabra hasta el fin también se puede ser traducida completamente. Que el Señor Jesús amó a los suyos completamente, a los discípulos. Tan profundo es el amor del Señor Jesucristo que en vez de que ellos le sirvan a Él, Él se pone a servir a sus discípulos. So deep is the love of Jesus Christ for His own that instead of His disciples serving Him, He begins to serve them. And He leaves them an example, and He says that if we love each other like He loved them, then people will know that we are Christ's disciples. What marks a Christian, what makes us different than everybody else, is the love that we demonstrate to each other. Lo que marca al cristiano es que nosotros nos amamos de una manera que el mundo no comprende. El Señor Jesús dijo de que si nos amamos de esta manera, el mundo va a saber de que nosotros somos sus discípulos. Si nos amamos de esta manera, de la misma manera que amó Jesús. ¿De qué manera amó Jesús? Él no solo dio su vida por los discípulos. What was the kind of way that Christ loved His disciples? He not only gave His life for the disciples, He lived for them. Él vivió por ellos. Él se sacrificaba por ellos. He came to serve, not to be served. Él vino a servir, no que lo sirvieran a Él. De esta manera nos ama el Señor Jesús. Y otra vez regresando al libro de Romanos, and again, returning to the book of Romans, in Romans chapter 5, en Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 6, beginning in verse 6, Paul says, for while we were still helpless, at the appointed moment, Christ died for the ungodly. For rarely will someone die for a just person, though for a good person perhaps someone might even dare to die. But God proves His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Who is the us? Believers. Christians. Y dice aquí Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. That's God's love. This is the gospel, brothers. Este es el evangelio, hermanos. Cuando comuniquemos el evangelio, que el pecador sepa de que Él no trae nada a la mesa de salvación. When we present the gospel, may the sinner understand that he brings nothing to the table of salvation.
God has accomplished everything. El Señor ya ha cumplido todo. Él ya comprobó su amor. He already proved his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. ¿Cómo demostró su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al pecador lo que le toca es clamar al nombre del Señor Jesús. So what's the sinner's part? He needs to call upon the name of the Lord. He needs to repent. He needs to turn from his sin, knowing good and well that it is God who grants it. Llamamos al pecador a que se arrepienta, a que crea en el Señor Jesús, reconociendo nosotros de que es el Señor que da el arrepentimiento, que da la fe al pecador. Este es el amor del cual el Señor Jesús estaba hablando. Y los dejé con este pensamiento la vez pasada, que el Señor, el Padre, nos ama a nosotros de la misma manera que ama a Jesús. And I left you with this thought last time we were together, that the Father loves us just as he loves Jesus Christ, but I want you to see it with your own eyes, and I pray that you would store away these scriptures somewhere. Whenever you are down, whenever you are tempted by sin, whenever you feel rejected, I want you to look at these verses and look at the love of God that he has for us. Quiero, hermanos, de que miren este pasaje con sus propios ojos y que cuando ustedes se sientan rechazados, cuando estén tentados, cuando piensen de que alguien no los ama, miren el amor de Dios que tiene hacia el creyente. En Juan 17, in John 17, beginning in verse 22. As you remember, this is what we call Jesus' high priestly prayer. Como se recuerdan, este es la oración del Señor, a la cual le llamamos la oración sacerdotal del Señor, que Él está orando por sus discípulos, está alegre que va a regresar por el Padre. He's praying for his disciples, and he is overjoyed that he will be back with his Father. And now, in verses 22, y ahora en el versículo 22, dice lo siguiente, listen. I have given them, that's the disciples, the glory you have given me. May they be one as we are one. I am in them and you are in me. May they be made completely one, so the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. Did you hear that? So the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. That's how much the Father loves us, as he loves Jesus Christ. Escuchen lo que dice el Señor. La gloria que me diste, yo les he dado a los discípulos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y usted en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que usted me envió y que los ha amado a ellos como también a mí me ha amado. El Señor nos ama a nosotros de la misma manera que ama a su Hijo. ¿Y por qué nos ama de esa manera? Otra vez, miren a Efesios. Go to Ephesians to understand why does the Father love us, unlovable sinners that we are. ¿Por qué el Padre nos ama? Nosotros que no somos objetos del amor de Dios, porque nosotros somos pecadores. ¿Por qué nos ama el Señor de esta manera? Pastor Sam has been going through this with you guys. El Pastor Sam ha estado estudiando esto con ustedes, but let me remind you of why we are beloved of God. Pero déjenme recordarles por qué somos amados por el Padre. Comenzando en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Chapter 1, verse 4, beginning in verse 4. Look at what it says. For he, that's God the Father, chose us in him, that's in Jesus. He chose us in Jesus, when? Before the foundation of the world, for what purpose?
to be holy and blameless in his sight. In what condition? In love, it says. He predestined us to be adopted through Jesus Christ for himself, according to his favor and will, to the praise of his glorious grace that he favored us with in the beloved. In other words, Christ is beloved, you are in the beloved, so now you are beloved just like Christ is beloved. Dice aquí, según nos escogió cuando en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué condición? En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Cristo es amado, nosotros somos escogidos en Cristo, adoptados, y ahora nosotros somos amados de la misma manera. Yo prácticamente fui adoptado. I was practically adopted. And I noticed the difference in the treatment. Y yo notaba la diferencia en el tratamiento. When a family adopts a child, it doesn't matter how much you love that child will never look like you. Cuando una familia adopta a un niño, no importa qué tanto usted ame a ese niño nunca se va a parecer a usted. But such is the love of the Father for us that He molds us into the image of His own Son. That's how much He loves us. Pero tanto es el amor del Padre para nosotros que nos hace a la imagen de su Hijo Jesús. Y el Padre no es como padres humanos que al hijo de la propia carne de uno se le ama de una manera y al hijo adoptado de otra manera. No, el Padre nos trata de la misma manera que trata a su Hijo. And the love that God has is not like the love of parents, but God loves us and treats us in the same way that He treats His Son. Even though we're adopted and we don't deserve it, God loves us in that way, and we are accepted because Christ has been accepted. Now the question then, how was Christ accepted? Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo fue Cristo aceptado? Ok, vamos a ir, recuérdense de esa pregunta, la vamos a contestar hasta el final. Remember that question, we will answer it towards the end. Now look at the second point. Go back to Romans chapter 1 verse 7. Regresen a Romanos capítulo 1 versículo 7. The second point is that every Christian is a saint set apart for the glory and the honor of God. El segundo punto es que todo cristiano es santo, o sea, ha sido apartado para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Because the apostle here says that we have been called as saints. La razón por la cual digo eso es porque el apóstol dice que hemos sido llamados a ser santos. Pero ayúdenme, hermanos, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué otras palabras o qué otros atributos de Dios se le vienen a su mente cuando escuchan la palabra santo? What attributes of God or what thoughts come to your mind when you hear the word saints? ¿Sí, hermano? Separados solamente para el servicio del Señor. She said, separated only for the service of God. That's exactly right. Normally, when people hear saints or holiness, they think of purity or justice. And it's not entirely wrong, but it isn't entirely right either. Normalmente cuando la gente escucha santo, escuchan, lo primero que se les viene a la mente es puridad y justicia. Y no es enteramente equivocado esa idea, pero no es enteramente correcto tampoco. La palabra santo se puede también traducir como único, o única, o apartado. It could also, the word saint could also be translated as unique or set apart. So remember in the Old Testament,
when Moses was building the tabernacle. Recuérdense que cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, habían ciertos utensilios que eran apartados solo para el servicio de Dios. Remember, there was utensils set apart for the service of God. It's not like you can grab those utensils and just eat dinner with them. No era como que si usted, si tenía hambre, iba a comer con los utensilios del tabernáculo. You didn't do that. They were set apart for God's service. Eran apartados para el servicio de Dios. Entonces, de esa misma manera, nosotros hemos sido apartados para la honra y la gloria de Dios. De esa misma manera, y los apóstoles, no solo Pablo habla de eso, sino que todos los apóstoles también. And Paul isn't the only one who speaks about this. Other apostles spoke about this as well. Just listen. Solo escuchen. El apóstol Pedro, por ejemplo, the apostle Peter, for example, he says the following: Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Listen to how the Apostle Peter says that we were called. He says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his possession. For what? So that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into his marvelous light. 1 Peter chapter 2, verse 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y en la misma epístola, and in the same epistle, the Apostle Peter talks about this choosing, this being set apart for God. Dice el apóstol Pedro también en capítulo 1, versículo 14, de Primera de Pedro, in 1 Peter chapter 1, verse 14, he also says, as obedient children, and the actual translation there is as children of obedience, not obedient children, as children of obedience, do not be conformed to the desires of your former ignorance. Stop sinning. Knock it off, he's saying. Stop it. That was your former ignorance. That's when you were ignorant about God. Knock it off. But as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. No, some of your conduct. No, all of it. For it is written, be holy. Why? Because I am holy, says God. Quoting Leviticus 11, verse 44. And if you address as Father the one who judges impartially based on each one's work, you are to conduct yourselves in reverence during this time of temporary residence. Guess what? You are not a citizen of this world. You're a citizen of the kingdom of God. He is saying, for you know that you were redeemed from your empty way of life, inherited from the fathers, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish, he says. So the motivation to live in this way, first he gives us the commandment, be holy. Why? Because you were bought with the precious blood of Christ, he's saying. You see? The motivation is always Christ. Christ, Christ, Christ. That's why we live this holy life. Escuchen cómo se expresa el apóstol Pedro. Dice, como hijos obedientes, pero la traducción es como hijos obedientes, como hijos de obediencia, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Dejen de pecar como pecaban antes, dice él. Ustedes antes eran ignorantes de Dios, pero ahora no. Ok, ¿cómo nos deberíamos de comportar? Sino, como aquel que los llamó es santo, o sea Dios, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. O sea, el apóstol Pedro, noten lo que dice el apóstol Pedro. Ok, ¿no me quieren escuchar a mí? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Dice. Porque escrito está, dice él. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
somos peregrinos, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, con Cristo. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nos da el mandamiento, sean santos, y nos da la motivación, porque Cristo se murió por ustedes, porque Él los redimió. No consideren la sangre del Señor Jesús como un objeto que se puede patear. So in other words, he's saying, don't consider the blood of the Lord Jesus Christ as something that you can just scoff at, kick at, that is not important. Again, speaking of us being saints, otra vez, hablando de nosotros que somos santos, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, 2 Timothy chapter 1 verse 9, says, speaking of God, who has saved us and called us with what? With a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Y dice, hablando de Dios, dice, quien nos salvó y llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo, dice. No conforme a nuestras obras, porque como dijo Pablo, Él nos amó siendo aún pecadores, entonces no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. So, the apostles' teaching is that we must live holy lives because God is holy. Entonces la enseñanza de los apóstoles es que nosotros deberíamos de vivir vidas santas porque le llamamos Padre al Padre del Señor Jesús, y este Dios es santo también. Cuando el Señor escogió al apóstol Pedro, escuchen cómo él se expresa, para qué propósito él llamó al apóstol, al apóstol Pablo. Listen to how the Lord Jesus expresses himself of the Apostle Paul's calling. What was the purpose of choosing the Apostle Paul and saving him? It says in Acts chapter 26, the Apostle Paul is recounting his conversion. El apóstol Pablo está contando su conversión en Hechos 26, 16 y 18. And he says that Jesus appeared to him and said to him, "Get up and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose." What purpose? To appoint you as a servant and a witness of the things you have seen and of things which I will appear to you. I will rescue you from the people of the Gentiles to whom I now send you. For what purpose? To open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a share among those who are sanctified by faith in me. They are being sanctified, and they're going to turn from darkness to God and from Satan to God as well. From darkness to light and from Satan to God. Same thing that God said to Eve in Genesis 3:15, I will put enmity between you and the serpent. Every Christian, before God saved us, we used to love Satan. Todo cristiano, antes de que fuéramos salvos, amábamos a Satanás. Every one of us to a different degree, cada uno de nosotros a diferentes grados, porque estoy seguro de que algunos hermanos no vivían una vida tan depravada. I'm sure that some brothers didn't live such a depraved life, but it doesn't matter. If you weren't living for Christ, you were living for the devil. Pero no importa, porque si no estaba viviendo para Cristo, estaba viviendo para Satanás. So, él dice a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos de los gentiles,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Somos nosotros, hermanos. El Señor nos salva para que Él nos santifique. ¿Cuál era la frase, hermana? ¿De santos? Separados solamente para el servicio del Señor. Okay, so those who are being sanctified are those who are separated unto the service of God. As Sister Elisa said. That's why we are chosen, to live a sanctified life. For God's glory, for God's purposes. He has a purpose for all of us. And God's purpose is to honor His holy name. Y es para que nosotros honremos su santo nombre. You all know this scripture. Ustedes se saben esta escritura. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Las escrituras nos dicen, hey, anímense los unos a los otros para que no haya una raíz en el corazón de ningún hermano que rechace al Señor y en vez de perseguir la santidad, persigan la inmundancia, persigan al mundo. The writer of the book of Hebrews speaks about this holiness. You will know this scripture as soon as you hear the beginning of it. It's in Hebrews chapter 12, verses 14 and 15. Listen. He says, pursue peace with some people. It says pursue peace with everyone. And holiness. Without it, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no root of bitterness springs up, causing trouble, and by it defiling many. So, the writer of Hebrews is saying, listen, exhort one another, encourage one another, so that there grows no root in any brother or sister's heart, that instead of pursuing holiness, this brother would pursue the world and lust and the things of the world. That's what we have been called for, brothers, that we might come together, love one another, and encourage one another. Para eso fuimos llamados, hermanos, para animarnos los unos a los otros y vivir una vida de santidad. Listen to how Jonathan Edwards talks about holiness. He said, God is the inheritance of the saints. Dice, what is his first name? Jonathan Edwards, Jonathan Edwards. Dios es la herencia de los santos. He is the portion of their souls. Él es la porción de sus almas. God is the wealth, their wealth and treasure. Dios es la riqueza y el tesoro del creyente. Their food, their life, their dwelling place. Dios es el alimento, la vida y el lugar de morada del creyente. Their ornament and diadem. El ornamento del creyente y la corona del creyente. And their everlasting honor and glory. Y su eterno honor y gloria. O sea, Dios es nuestro honor y nuestra gloria. They have none in heaven but God. No tienen a nadie en el cielo más que a Dios. He is the great good which the redeemed are received to at death. Él es el gran bien que los redimidos reciben en su muerte. What is he saying? ¿Qué es lo que está diciendo? The Christian does not look forward to the streets of gold, to the pearly gates. Yes, we want to see that. Dice, o sea, lo que está tratando de comunicar este hermano es que el cristiano no solamente quiere ver las calles de oro o las puertas que son de perla. Nuestra porción, hermanos, lo que queremos ver es al Señor Jesús. We want to see the Lord God. He says that He is the light of the heavenly Jerusalem. Él es la luz de la Jerusalén del cielo, and the river of the water of life. Y Él es el río de agua viva. So, what we look forward to is God. The happiness of the believer
is the Lord himself. Again, listen to what Edward says. Escuchen otra vez lo que dice este hermano. He who has no religious affection is in a state of spiritual death. El que no tiene religión afectuosa está en un estado de muerte espiritual, and is wholly destitute of powerful quickening influence of the Spirit of God. Y está completamente destituido de las influencias poderosas del Espíritu de Dios. But not only that, pero no solo eso, there is no true religion or true saint, no hay verdadera religión o verdadero santo where there is no perseverance in holy affections, donde no hay perseverancia en afecciones santas. Perseverance is the mark of the elect and necessary to final salvation. La perseverancia es la marca de los elegidos y necesario para la salvación final. They that will not live godly lives find out for themselves that they are not elected. Los que no viven vidas santas se dan cuenta de que ellos no han sido escogidos. They that will live godly lives, pero aquellos que viven vidas santas, have found out for themselves that they are the elected. Pero aquellos que viven de esa manera sí han encontrado de que ellos sí son los elegidos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios es santo. ¿Cómo sabe el creyente de que él es escogido por Dios? So how does the believer know that you have been chosen by God? Because now your affections align with God. Porque ahora sus afecciones se alinean con Dios. Entonces el cristiano dice, pues yo no amaba esto, yo no amaba a los cristianos y ahora de repente amo a los hermanos. So the Christian says, well, I didn't love Christians, but now I do. I didn't love the things that God loves, but now I do. Yo antes no amaba las cosas de Dios, pero ahora sí lo hago. Hay un cambio en el cristiano. Remember the song that we sang. It says, why should I gain from his reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. Recuérdense la canción que estábamos cantando. ¿Por qué Dios me ama de esta manera? ¿Por qué yo debería de ganar lo que Cristo ganó? Yo no puedo dar una respuesta, pero esto sé con todo mi corazón. Sus llagas han pagado por mi redención. Las llagas del Señor Jesús. O sea, no nos explicamos por qué Dios nos trata con amor, pero sí sabemos de que el Señor Jesús nos amó en la cruz. We can't comprehend the love of God, why he would treat us in such a way, but we can understand that his Son paid for our sins. Now, the last point, y ahora el último punto. Todo cristiano tiene todas las riquezas de las bendiciones de Dios. Every Christian has all the riches of the blessings of God. Again, go back to Romans. Otra vez regresen a Romanos. Look at what it says. Miren lo que dice. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. It says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Have you ever thought about that phrase? ¿Alguna vez han pensado en esa frase? Gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. It says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Now think how strange this would sound. Grace to you and peace from Ezekiel and God the Father. Grace to you from Peter and God the Father. What? Escuchen qué tan raro sonaría si esto dijera, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de Ezequiel. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del apóstol Pedro. No dice así el pasaje. Pone al Señor Jesús y al Padre al par. What he's doing is he's elevating the Lord Jesus Christ next to the Father. If you honor the Father, you will honor the Son. Si honra al Padre, va a honrar al Hijo. También es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. And the reason why he uses grace and peace, y la razón por la cual usa gracia y paz, es porque cuando los griegos se saludaban con la palabra gracia. The reason why he uses grace and peace is because, for example, the Greeks, when they would greet themselves, they would use the word grace.
And the Jews would greet themselves shalom, with peace. Y los hebreos se saludaban con la palabra shalom, paz. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, los gentiles y los hebreos ahora somos uno en Cristo, y Dios Padre nos ha traído juntos. Gracia y paz sea a todos ustedes. So what the Apostle Paul is saying is, listen, brothers, the Jews and Gentiles have been brought together. Grace and peace to all of you from God the Father and the Lord Jesus Christ. It's an encouragement to us as believers not to treat any other race differently simply because they're different than us. Es alentador para nosotros como creyentes que no deberíamos de tratar a otras razas de otra manera simplemente porque son diferentes de nosotros, hermanos. But what is this peace of God? ¿Qué es esta paz de Dios? Ok, un momento. ¿Qué le dirían ustedes a alguien si les pregunta qué significa la paz de Dios? What would you guys say if somebody was to ask you, what does it mean to have the peace of God? What would you guys say? ¿Qué dirían? Remember, this is an interactive Bible study. It's not just a sermon. So, help me out. Ayúdenme. Recuérdense, esto también los involucra a ustedes, este estudio. Entonces, si le preguntan a un amigo de ustedes o un familiar, ¿qué significa que tenemos la paz con Dios? What does that mean? El Señor esté con la persona. That's parte de ello. That's part of it. She says that the Lord is with the person who believes in Him. That's part of it. Yes, sister? Well, I would say that when they say grace and peace to you from our Lord and our God, is that no matter what we go through in life, when they're saying that to you, is that there's a blessed hope that we will get eventually. Do we have that now, that peace? Yes, so whatever you go through in life, even though it's gonna be ups and downs, that hope is gonna carry us. Maybe that's what it is. Sure. And yes, but there's more. Sí y sí, hermanos y hermanas, pero hay más. O sea, la hermana está diciendo que esta paz de Dios nos va a llevar en cualquier tribulación que tengamos, y tenemos esperanza para el futuro también. Hermano Arturo. Sí, el Señor dijo, la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. En otras palabras, en el mundo no encuentran esa paz que Dios da. Esa paz es una paz que supera la paz que uno pueda creer que tiene si no conoce a Dios. Pero cuando llega a conocer y a tener la paz de Dios, es una paz que supera esa paz. Es la paz que solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Brother Arturo's quoting what the Lord Jesus said, my peace I give to you, my peace I leave with you, not as the world gives it, but now you have the peace of God. And this peace of God is different than from the world because it is an everlasting peace that cannot be taken away. Again, yes, but there's still more. Go ahead, brother. When you have peace, that means that you're not at war with God. You're not an enemy no more. God is no longer, His wrath isn't towards you. Amen. El hermano dice que cuando tenemos paz con Dios ya no somos enemigos de Dios, hay paz con Dios. Éramos enemigos. This is perhaps the most precious truth to me, because when God saved me, I really understood I have offended this God greatly. Esta es una de las verdades más preciosas a mi corazón, porque cuando el Señor me salvó, realmente entendí, yo he ofendido a este Dios. Escuchen cómo se expresa el apóstol Pablo acerca de la paz con Dios. Listen how the apostle here in Romans expresses himself about the peace that we have with God. Look at Romans chapter 4. Miren a Romanos capítulo 4. Speaking of Abraham, hablando de Abraham, dice en versículo 22, in verse 22 he says of chapter 4, therefore,
it was credited to him, to Abraham, for righteousness. What? His faith. Now, it was credited to him, was not written for Abraham alone, but also for us. It will be credited to us who believe in him who raised Jesus, our Lord, from the dead. He was delivered up for our trespasses and raised up for our justification. Therefore, he says in chapter 5, verse 1, since we have been declared righteous by faith, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. Also through him we have obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Escuchen. Hablando de Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. But the passage that I think explains the peace between us and God better than any other passage, and I shared with Pastor Sam that for the next month, this is where I'm going to be at, y compartí el pasaje que explica esta paz con Dios mejor que cualquier otro pasaje, en mi estimación. Miren a 2 Corintios capítulo 5. Look at 2 Corinthians chapter 5. And I will be in this passage for the next month. We will move away from the book of Romans to study this deeply. Escuchen cómo el Señor hizo esta paz entre nosotros y Él. Listen to how the Lord accomplished this peace. Beginning in verse 18. Now, everything is from God. What? What is from God? Everything that he just said, and he was speaking about salvation. The belief in Christ, the fact that we love Christ, the fact that our hearts have been changed. Now, everything is from God, he says. Who what? Reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Brothers, if the word reconciliation is there, that means that there was peace before, but then there was enmity, and now there needs to be a reconciliation. We need to be back at peace with God. Where were we at peace with God? In the garden. Genesis chapter 2. Then Genesis chapter 3, now we're enemies of God. Genesis 3:15, God says, no, Eve belongs to me. And it says, that is, in Christ, where was God? God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed the message of reconciliation to us. That's why we're here. Therefore, we are ambassadors for Christ, certain that God is appealing through us. We plead, we beg on Christ's behalf, be reconciled with God, please. He made the one who did not know sin to be sin for us. For what? So that we might become the righteousness of God in him. How did God accomplish peace? He punished his son and reconciled us to himself. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Y todo esto proviene de Dios. ¿El qué? O sea, él acaba de hablar de la salvación, de que somos una nueva creación, de que amamos a Cristo y que porque Cristo murió, ahora nosotros vivimos para Él. Dice, todo esto proviene de Dios. En el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo, hermanos, de reconciliar al mundo a Dios. Que Dios estaba, ¿a dónde estaba Dios en la cruz? Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, ¿qué somos, hermanos? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, por favor, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo hizo Dios la paz con nosotros? Castigó a su Hijo para que ahora hubiera paz entre el pecador y Dios. Esa es la paz de Dios. Entonces, es cierto de que la paz de Dios nos asegura nuestros corazones. It is true that the peace of God assures our hearts. It is true that the peace of God upholds our faith. Es cierto que la paz de Dios, la cual tenemos, nos sostiene nuestra fe, but we cannot just simply tell the unbeliever that to have the peace of God is all these things without speaking of how God accomplished this. Pero no podemos decirle al incrédulo nada más de los beneficios de la paz sin explicarle al incrédulo cómo fue que Dios hizo esta paz. Y fue por medio de su Hijo Jesús. Y este pasaje, hermanos, dice que nosotros somos embajadores. Pablo, pues, que es el mismo escritor de esto, nos está diciendo de que esta paz y esta gracia es nuestra. So Paul is saying that this peace and this grace is ours. Why is it grace? Because we didn't deserve it. ¿Por qué es gracia? Porque no la merecemos. Entonces por eso no toqué mucho en este tema, porque ya hemos tocado bastante el tema de gracia, pero no mucho el tema de paz. So that's why I didn't focus too much on grace, because we've already talked about grace, but we hadn't talked about peace. So understand that the peace of God happened because of Calvary, because of the sacrifice of Christ. La paz que tenemos, hermanos, pasó porque el Señor Jesús se murió. Y los dejo con esta ilustración, and I'll leave you with this illustration. There's a story about a king of England. Hay una historia de un rey de Inglaterra, de que él decidió darle libertad a unos prisioneros. He decided to give freedom to one prisoner. So he took a boat to this prison because it was away from everybody. It was just a prison in an island. Era una prisión en una isla. Y fue al primer prisionero y le dice, pobre alma, explíqueme por qué está aquí usted. Ay, su eminencia, le dice, yo estoy aquí porque varios me culparon de algo del cual yo no hice. Oh, le dice, bueno, que pues qué mal que estés aquí por esa razón. So he asked the first prisoner, so why are you here? He said, oh my Lord, I am here because I have been blamed wrongly for things which I have not committed. He said, indeed, and it's a very sad state in which you're in. He went across almost the whole entire jail y se fue en casi toda la cárcel y todos contestaron lo mismo hasta que llegó a un prisionero, until he reached one prisoner. And he asked him, so why are you here, poor sir? ¿Y usted por qué está aquí, pobre señor? He said, sir, I am here because I am a wretch. I deserve worse than this prison. I don't even deserve for you to be talking to me. Sir, I deserve worse than being here, and I wish that I would have been punished even harsher than what I am being punished right now. Y él le dice, Señor, yo merezco estar aquí y merezco hasta peor de esta cárcel. No merezco ni que usted me esté hablando a mí. Hasta yo prefiero de que me den un castigo peor del cual tengo ahorita. So what the king did is that is what he was looking for, and he set that prisoner free. Entonces ese rey es lo que andaba buscando, alguien que admitiera su culpa y lo dejó ir.
Brothers, this is what has happened to us in Christ. Hermanos, esto es lo que nos ha pasado a nosotros en Cristo. Venimos a un abogado que él no toma su caso hasta que usted admite la verdad. We have come to a lawyer who will not take up your case unless you confess your sins. And this is the communication that we must tell the world. Y esta es la comunicación que le deberemos de dar al mundo. Nosotros tenemos paz con Dios, tenemos la gracia de Dios, porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. We have the grace of God and the peace of God because Christ has had mercy on wretched sinners like us. Let us praise His holy name for this grace and this peace that we have in Christ. Vamos a alabar su nombre por esta gracia y paz que tenemos en Él. Oremos, hermanos. Let's pray. Thank you, Lord, for your grace and your peace. Gracias, Señor, por su gracia y su paz. I pray, Lord, that my brothers and sisters would be encouraged that they have this, Lord. Señor, espero de que mis hermanos estén alegres de que tienen esta paz y esta gracia. Oh, Lord, may we be consumed with your promises, Lord. Ayúdenos, Señor, a estar consumidos con sus promesas. Father, when we are tossed here and there by temptation, by the world, I pray, oh God, that we would remember that we have the peace of God. Señor, espero de que cuando nosotros seamos tirados de un lado para el otro por nuestras tentaciones y el mundo, de que nos recordemos, Señor, de que tenemos su paz. Help us, oh Lord, to live in a way that honors you. Ayúdenos, Señor, a vivir en una manera que lo honra a usted, porque usted dijo que hemos sido llamados santos para su honra y su gloria. Lord, help us to live in that way because you said that we have been called as saints. You have commanded for us to live as saints. Now give us the strength to keep it, Lord. Usted nos mandó a ser santos, ahora denos la fuerza para cumplir eso, Señor. Now dismiss us, Lord, with your blessing. Y ahora despídanos, Señor, con su bendición. Amen. Amen, brothers. We